faith in me and the kind of state today Kurcharem is in, I think definitely the MLA has to be changed. It's 15 years now. In 15 वर्षांनी समज जर तो लोकांक बेसिक नेसेसिटी विच इज लोकांचो हक इन टर्म्स ऑफ संविधान ते जर दिवपाक शकना जाल्यार मागीर लॉ मेकर आनी कसले काय फक्त आपली घरां बांदप आनी आपले बँक बॅलन्स वाडोवपाकूच आमदार जावप. अरे तूं लोकप्रतिनिधी म्हणल्यार लोकांक सेवा करपाक किंवा लोकांचे जे बेसिक अधिकार हक्क आसा हे मेळपाक लागून काम करपाचें न्ही. 15 वर्सां इज टू इनफ टायम आनी 15 वर्सां इट इज यू हॅव बीन इन रुलींग नो, यू आर नॉट इन ऑपोजिशन, यू हॅव बीन मिनिस्टर ट्वायस. सो दीस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ अ इंडिविज्युअल. आज तूं कुडचड्यार यो आनी रस्त्याची हालत पळय. थंय आज कितले लोक गेल्ल्या 10 वर्सांन मेले रस्त्यार कोणान पडून. हाजो आंकडो सरकारान पळोवपाक जाय, इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. कुडचडेचे जनतेक म्हाका दिसता कुडचडे जर तूं पळयत होल ऑफ गोवा, आय थिंक इट इज वन पार्ट विच इज कंप्लिटली निग्लेक्टेड टुडे, which once upon a time has given the maximum revenue to the state. जेन्ना मायनिंग पीक टायमाचेर कुडचडे वॉज द हब which has generated the maximum revenue, and that part of the constituency is neglected. Sad, but this time 2027 we will win there आणि वी विल ज्या लोकांक थंय पळय आज त्रासान आसा लोक गेल्ली 15 वर्सां तांकां आमी मुक्त करतले. गोवा काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट येतले रे, ते ताजेरूच प्रश्न आशिल्लो ते तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.